Hello guys! Ayan guys, samahan niyo po kami guys. Pupunta tayo ng complex Sandakan. Manood tayo ng taekwondo guys. Nagta-taekwondo yung mga bata doon guys. May selection kasi sila para sa game nila sa Kota Kinabalu. So tara guys, samahan niyo po kami. Practice ni sana. Murang panggil Haggard. Menurut beliau, peperangan berskala besar turut menjejaskan negara dagang seperti Malaysia, susulan kenaikan harga minyak, gangguan bekalan serta perdagangan antarabangsa. Dan kita tahu negara kita adalah negara dagang, maka akhirnya rakyat juga terjejah. Jadi konflik itu sangat-sangat penting untuk kita lihat dan perhatikan supaya kita merebak. Belum kata demikian, Simas merasmikan Majlis Pelayan dan Pemuda Muda di Kampung Anggut, Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor. Terus Khairul Sebagai langkah strategi bagi memastikan bekalan tenaga negara kekal mampan dalam jangka panjang. Perkara itu dinyatakan Pensyarakanan UiTM Dr. Nur Rashidah Osman. Sudah berpandangan kerja apa ini taekwondo ni orang? antara kemajuan fiskal dan perlindungan Selection? Ha? Selection, saga selection. Ayan, dito tayo guys sa complex Sandakan. Meron saga collection, saga selection pala, taekwondo. Ayan, manood muna kami. Ayan, video-video lang tayo para meron tayong pang-premiere. Wala na yung mga video ko guys nung nireset ko yung aking cellphone dahil nagka-virus. Ayun, lahat nawala sa gallery ko.
nagba-video na naman ako. Nire-reserve ko yung mga video ko guys dahil nasa pang premiere at pang premiere pati pang reels ko. Ay marami palang nagbibinta dito ng pagkain. Ayan. Meron silang selection. Saba selection. Taekwondo Saba selection. Saya nanonood tayo. Pasok tayo dun sa loob. Hindi ako makapag walking guys, hiking dahil ano siya, makulimlim parang uulan. Yeah. Susut sudah badannya. Gitu lah kalau sudah tua. Ya, tua sudah juga. Ay, mana kita? Ayan, marami pala ito. Di atas kayuran si Diana. Berapa hari ini sampai besok? Ramai juga baju orang ini. Sampai besok. Mana? Mana? Oh. Mana si Diana? Yan, marami pala sila guys. Di atas lagi sama kita. Luak sudah dia. Tapi ada salon di orang ini di Sajate. Kali pensiun lakinya dibukanya salon. Bisnis di orang minyak. Yan, dito kami sa Sandakan Complex guys. Meron Taekwondo Saba selection. Sila dito. Ayan. Ikut ka sa Caroline. Ay, manas dyan na. Oh, ada. Ha? Oh. Nanti aku pulang. Kenapa? Bukan cing aku. Aira. Aira, si Aira. Yan. Ay, mag-CR muna ako. Nanti yang kecil sana gelanggang sebelah. Ay, naman si si basta dari si Ian na. Gambar itu kan. Ya, kasihan. Basta tinggi si kita siya. Kasihan. Sana ba kita? No.
Ini sandakan semua kan nih? Pemilihan. Ah. Selection daw ito guys, kung sino yung the best. Siya ang ipadala doon sa Kota Kinabalu guys, yung mananalo dito. Ayan. Wah. Robot. Mana? Kalah dia. Merah kan Manang? Oh, biru. Yan tutup muka. Open. Ah, basah-basah si Ian. Yang di sana. Mau si Ian ba? Mau si Ian ini? Ya. Masih ikut tadi.